अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना YouTube रिएक्शन चैनल मानी खान 313। आज हाजिर हूँ मैं दिलों को गरमा देने वाली, तड़पा देने वाली एक ऐसी वीडियो के साथ कि जिसमें एक क्रिश्चियन लड़की आज़ान सुनते हुए नज़र आ रही है। आइए मिलकर देखते हैं कि आज़ान सुनते हुए और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इस लड़की पर क्या हालत और क्या दिक्कत तारी हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। One of the most haunting and beautiful sounds in the world is the Muslim call to prayer. Por favor, não reparem na minha cara, eu sempre tô chorando. Mas é porque, tipo, eu não acredito que eu tô aqui. Desculpa. Essa é a chamada de oração aqui em Jeddah. E no raio de 1 quilômetro existem 30 segundos. E durante o chamado, todas elas fazem um chamado juntas. Então, se você ouvir 30 segundos fazendo um chamado juntas. أشهد أن محمد رسول Todo esse bairro histórico aqui de Al-Balad. حي على Ainda dá pra ouvir o chamado. حي على حي على حي على Essa visita, ele não é aberto. Você não pode chegar no museu e falar, eu quero conhecer como que é. Acho que veio gente aqui. Tem um grupo grande de pessoas. O esposo da minha amiga conseguiu que a gente viesse aqui sozinho. Só tem gente aqui.